দাম কম করো এই কোন দাম চান কা লোক মত বসে নাও ফুলাহানি স্কুলে যাই না কত নাও চলে এই কত ফুলাহানি স্কুলে দেখনে বেশ না ওটা ওটা কি বা লেডিস লেডিস কত দিয়ে 200 में 3 200 में 3 এই একটা সাইজ ভালো লাগছে কোনটা ভালো লাগছে বন্ধু তোলেন না শুইতেন দে তোলেন সবে কি একই কাবুল করে লিও ভাই আমাদের ঠঙ্গা আছে যেটা কিছু কো ব্যাগ সম্বন্ধে কিছু কো ব্যাগ কিনারও ব্যাগ है 200 में 3 ले लो 200 में हमारे को दुआ दो 200 में 3 दाम तुम्हें 50 টাকা और पाओ को हमें मजाक कर रहा है ना हम थोड़ी वैसे भाई ने कारण नहीं चाहिए